सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 24 मार्च 2021 दिन बुधवार, फाल्गुन मास शुक्लपक्ष मीन 11 दिन। आज फगु दशमी। आज तिथि और नक्षत्र दशमी दिवा 10:21 पर्यंत, पुष्य नक्षत्र रात्र 11:47 पर्यंत, कर्कट चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:51 और सूर्यास्त समय 5:55। आज घात चंद्र नाही। आज कर्कट राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 7:21 दिवा 8:51 पर्यंत, दिवा 2:51 दिवा 4:21 पर्यंत, रात्र 10:21 रात्र 11:51 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज कलम्बी और दिवा 10:21 पर सिंहभक्षण निषेध। तो मेषठारु आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही है आज आपंकर राशि, कौन कही है आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय में। आज दिनटी आपण बहुत ही विशेष अटे। समय आपण बहुत ही शुभ सब्यस्त हो। आज दिनटी आपण मन रखा भली रहिबो। किछि एपरी सफलता आपन हाथक आसीपे जार आपण बहुत दिन धरी चिंता करुले। आपणकर स्वभाव आज दिन में सकारात्मक रहिबो। आपण सकारात्मक भावना भरी होई रहिबे। काम कार्य आपणकर अधिक मन लागिबो। आज आपण प्रसन्नचित रहिबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करिवे। कौनसी काम लगी बड़मानक सह आलोचना करिवे। ऑफिस कार्य रे राज्य बाहर को जाई पारंती। आज आपणकर कौनसी भी कार्य रे बाधाविघ्न रहिबो नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिबो। रचनात्मक कार्य मन लगिबो। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। देवदर्शन प्राप्त करिवे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबा पई संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजभातर मजा नेबे। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हेबे। आज आप जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करिवे। कौनसी निर्णय और कौनसी भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप ने ताहा आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। भल खाइबा पीवा, बुलाबुली करवा, सांग मान सह बसा उठा यही सब सुजोग भी आपको मिल पार। कौन सी दामी जिनिसर क्रय करिपारंती। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसीज। दाम्पत्य जीवन में पूर्व जहाँ भी मनोमालिन्य व मतमतांतर मनांतर देखा दूला से सब दूर हो। आज संपूर्ण दिनटी कर्मजीवी महिला मान लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। चाकरीजीवी लगी दिनटी अत्यंत ही अनुकूल रहिबो। तो आज दिनटी आपण बहुत ही शुभ और अनुकूल रहुअछि। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करूँ और मंदिर सम्मुखें थी भिकारी मान किसी दान करूँ और आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। आज दिनटी आपण एक अत्यंत ही शुभ और भाग्यशाली दिन सब्यस्त होबार अच्छी। आपंकर अटकी रही कौन गोटे कार्य आरंभ हो पारे। आपन को आज संतान मान तरफ कौन बड़ खुशी खबर शुणा मिल पारे। जहाँ भी पूर्व किसी कली झगड़ा लगी रोला परिवार मध्य हो क्या सहित भी हो तार अंत हो। पारिवारिक सुख सुविधा प्राप्त हो। लाभस्थान दृष्टि आपंकर दिन को लाभ में भरिक रख। लव लाइफ दिनटी बहुत ही बेस्ट सब्यस्त हो। आज दिनटी आपण लगी मन रखा भली सब्यस्त हो। आज आप जो कार्य को हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी माने सांगसाथी मेल में भोजभातर मातिबे। गृह को बंधुआगमन हो। कौन स्थान अर्थ मिलवार सूचना मिलुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अव्याहत रहिबो। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। आज आपंकर व्यक्तित्व देखा भली रहिबो। चाकरी क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारंती। कौन कार्य और मनोकामना को सफल करने आज आप संकल्प करें और यह आपण लाभकारी रहिबो। मित्र मान सह जोगाजोग हेबो। सांग मान सह अधिक समय कटिबो। दाम्पत्य सुखर वृद्धि हेबो। व्यापार क्षेत्र में निवेश करने लगी चिंता विचार करें। आज दिन में एपरी गोटे समय आसो जहाँकि आज दिनटी को आपण भूली पारे ना। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति समाज में नाम और धनर अधिकारी हेबे।
आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब, शारीरिक ऊर्जा और उत्साह सहित आपण प्रत्येक कार्य को करेंगे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी को दर्शन करूँ और गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करूँ और आज आप कहारी सहित भी अभद्र व्यवहार करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना शानदार रहिबार अच्छे, तो ध्यान सहित शुणु। आपंकर भाग्य वृद्धि आणिक आसुची, आपंकर प्रत्येक अटकी रही कार्य आरंभ हो, द्रुत गति संपन्न हो, कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुचे। प्रभु आराधना मन को शांति मिल, गुरुजन प्रति भक्तिभाव रहिब, शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, मन प्रफुल्ल रहिब, सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटे, दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हो, व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब, गृह को बंधुआगमन हो, जीवन को सठिक ढंग से बंचापी और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प ने। आज आपण ऊर्जावान जनाजे, आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य को प्रभावित कर, सांगसाथी मेल निजर प्रभाव को बजाय रखिए और सांगसाथी मेल भोजभातर मजा ने, देवदर्शन प्राप्त करेंगे, दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प ने। सांगसाथी महल में भोजभातर मजा ने। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सहजर ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी पाठ पढ़ाई कनसेंट्रेट करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करिपारंती, निजर भूल को किंबा अवहेला आदि को सुधारिबा आज दिन में एक एपरी रेजुलेशन ने जहाँ आपणकर दृढ़ निश्चय आपण को आग को नहीं जीव, आपण को सफलता प्रदान करिब। आज आप पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य को सठिक समय पूरा करेंगे, शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, नूतन वस्त्र परिधान करेंगे, महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करेंगे। छात्र छात्री मानक आज दिनटी शुभ सब्यस्त हो। आपणकर काम कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देउछि, निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करूँ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूँ और आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना मन में फूर्ति रहिब, स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रहिबे, आय उत्तम रहिब, बंधु मेल देवदर्शन करेंगे, भोजभातर मौज नेबापी कौन से मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करिपारंती। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे, कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटे। तेबे आज आपन को कौन से स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुछि, तो कौन सी बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करूँ ना। आलस्य आसीपे, कौन सी भूल हो पारे, अଯଥା खर्चर भी जोग बनुअछि, तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होता बंधुबांधव होता किंबा आपणकर शत्रु होता समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अच्छी, कहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही। एवं आज आप क्या सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहतु नहीं, तो यह आपन को कौन से बड़ विपद में पकई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहतु, किंतु आज आप अल्प सावधान रुहतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिब, आयर वृद्धि हो। आज आपंकर पर्सनालीटी देखा भाई रहिब, लोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रहिबे। आज निज उपर अधिक ध्यान देवे, शारीरिक ऊर्जा बजाय रहिब, निजर काम कार्य प्रति अधिक यत्नशील रहिबे, भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। तो आज दिन आपण मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपण एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु और आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो, जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे, खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे, देवादेवी दर्शन करेंगे, आय और व्यय समान रहिब, पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय रहिब। छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे, गृह को बंधुआगमन हो पारे, व्यवसाय लाभ वृद्धि हो, जीवन को उन्नत करने लगी कौन से संकल्प नहीं पारती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित रहिब, पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे, कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। आपंकर सुविधार वृद्धि हो, जीवनसाथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन से कार्य आरंभ हो पारे किंबा कौन से कार्य आप पूर्व प्रस्तुति करिपारंती। आप ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे, किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रहिबे। एथिपाई आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आप दुर्बल रही पारंती, किंतु आज आपण
ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବେ, ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ରହିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଓ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଏ ବର୍ଷର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଡବଲ ହୋଇପାରେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବିକଶିତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ।
ଏହି ସମୟ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମନରେ ଅଧିକ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାରମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଆସିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି କରିଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ରହିବାର ଅଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ କର୍ମଠ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଊର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ନିଜର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜଣାଯିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କର୍ମଠ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଭ୍ରମିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କଥାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप माँ दुर्गा दर्शन करूँ और माँ निकट में लाल रंगर शाढ़ी अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। देह सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। देवदर्शन करेंगे। समस्त कार्य सफलता संकल्प नेबे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य मानक प्रभावित करिबो। आर्थिक स्थिति सुधार आसिबो। आर्थिक समस्या मानकर अंत हेबो। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेबो। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसीपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंत समय आपण किसी यही प्रकार रहिबो जहाँ आपंकर आत्मविश्वास को बढ़ाइबो। आज दिन में निया प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होइथांतु गृहिणी होइथांतु व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अछंती आपण बहुत ही शुभ रहिबार अछि। बहुत ही खुशी आनिकरी आसुअछि। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिबो। काहरी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रे। सांगसाथी महल में भोजी भातर मौज ने। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रुंडे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करेंगे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हो। लव लाइफ दिनटी शुभ। तो जानिनियंतु कि आज दिनटी आपण सब दृष्टि भल ही रही। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगु को बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हूँ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करूँ और मंदिर सम्मुखें भिकारी मान किसी दान करूँ। और आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आज आप जहाँ भी चिंता कर भी अधिक सुख आज दिन में आपको मिलबार अच्छी। स्वास्थ्य प्रति सचेतन हेबे। जोग व्यायाम प्रति मन बढ़ाइबे। दान धर्म प्रति मन बढ़। खाद्यप्रिय हेबे। सांगसाथी मेल दिनटी भोजीभात और हस खुशी कटिब। तेबे आय तुलन में खर्च अधिक रहुअछि तो खर्च पर ध्यान रखु। पारिवारिक जीवन में गुरुजन को उपदेश मानि चलिले दिनटी शुभमय हेब। अपराह्न बंधु मिलन और सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। समय कल्पना ठारू ऊर्ध्वर रहिब। धनवर्षर जोग बनुअछि। धन प्राप्तिर प्रबल जोग बनुअछि। आयर वृद्धि हेब। चाकरी क्षेत्र में सम्मानित हेबे। गृह को बंधु आगमन हेब। आज दिन में निजपाई किसी फ्यूचर प्लानिंग करने आवश्यक कारण आज दिनटी आपण बहुत ही शुभ रहुअछि। ग्रह मान स्थिति आपंकर पक्षर रही। जहाँ चिंता करेंगे जहाँ निर्णय नेबे ताहा आपण सठिक सब्यस्त हो। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रुंडे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करेंगे। परिवार सहित कौन मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जापारती। बंधुबांधव और मित्र मान सहित और जो मान सहित मिलवा बहुत समय हो गला से सहित भेट हो पारे और यह आपण मन में प्रसन्नता आनीदेव। निजठार दूरी जाइथिबा व्यक्ति निकटतर हेबे। लव लाइफ दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहिबो। आपनकर पर्सनालिटी देखिबा भली रहिबो। अधिकरू अधिक लोक आपण सहित मिसिबा पसंद करेंगे। आज दिन में कौन गोटे बड़ संकल्प नियंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और शिवलिंग कदली क्षीर घी और नवत घर्षण करूँ। और आज आप कहार भी मन में दुख दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडियोटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।